Salam alaikum mes amis. Ya Sidibé. Et voilà. Ni problème ba in bon be awdala. Hein? Problème blé ba awdala. Dirigeant out ka se ka retrouver. Tous les dirigeants, je ne parle pas seulement du gouvernement, même les leaders religieux et l'opposition. Mais maintenant, on va parler de Medroko et Nimi et Demsenumba Neni, ko Awolumine. Mais, c'est-à-dire, n'était Neni pour là. Mais, il est Mourami façon chi. Il est Mourami qui a bien détourné. Il te casse qu'à Mourami qui a jamana géré, qu'à Dougou géré, qu'à Dou géré. Il te casse son frère qui a démissionné. Au bé bano ka uka barabla, au dumaro ka foko bara inka bo, ou bien ka utise bara ina, ou bien utika sira wara nyanyini. O tigi mana dimi ni se wara to ye fo neni gansa. Vraiment. En tout cas, c'est trop petit, quoi. Ni kadogo, auka anka ni mwa, auka villa, quoi. Auka fsa numa, quoi. Non. Auka demse nunta diminué. Demse nunta diminué. Parce que, oube villa, jamana mununka, ni yo condition de vie laje, ko kechoko laje, ko luka ressources laje, ko compare aunga condition de vie la, ko compare aunga dirigeant na, qu'on nous compare à une ressources minières ou là. Mais c'est énervant. C'est pas seulement énervant, mais c'est révoltant. C'est révoltant. Mais au fait, on a nous analyser donné. Moi, mon ben neni keta, on a nous analyser donné. Neni nous boira chokodi. On a demse nous tami. Neni juguba nous yabomi. Nga boira chokoroba ou nous chokoroba ou danga sou. Ngo fakien ni bakien ou de neni jugu nuye. Ibe chokoroba de malla. Sambi woro, sambi wolofla. Wallahi. Dutri, du fale jamala. Aba muso neni. Neni sugu min kadaye. Aba muso gosi li sugu min kadaye. Dembe muso bulo. Ali do mo dembe muso do bulo. Chokoroba ko do mbali numbe neni jugu fuma. Obe bugo le jugu dauka. Ngo ya u fakien de. O ya u bakien ou de. Donc, Karsa, ne te sais que gosi, parce que ne fagati si là. Marfa tenebulu, muru tenebulu. Mais neni goni. Non, ni na ou fait ka kelebeke ka demsen numine wa. Non. Wallahi ay ko wore nyini, wallahi ay ko wore nyini sa an kungo kacha ni masa. An kungo kacha ni ma demsen nu dusu chene ne do. Demsen nu dusu chene ne do. Wallahi demsen nu dusu chene do. Parce que demsen nu nyamba là. Non seulement ceux qui ont étudié dans l'Occident, diplômé bas nous, ou y est Occident qu'on a. Donc ils ont vécu ici, ils connaissent la vie de l'Occident. Donc oui c'est une toute façon là, mais on dirait ils n'ont rien appris. Ils t'ont domaine na Afrique jaman nous connaissons. Il y a les diplômés. Et les diplômés des derniers cris. Il y a un domaine maintenant. Que ce soit en médecine, en économie, en agriculture, en élevage, géomine, mine et géologie, la politique. Mais, na forako, qualificatif ou beba au boulot, diplôme sous beba au boulot, pour arranger notre société, notre pays, notre continent. Mais ni faut être gagnabo, mais le minimum que les enfants peuvent faire, ça c'est vous insulter. Regardez aussi, ça c'est les politiciens, les gouvernants, les gouvernements africains. Regardez les religieuses africaines. Regardez bien les religieuses africaines. Les musulmans disent que
c'est eux la vraie religion. Les chrétiens disent que eux, ils ont la vraie religion. D'accord. Prenons les chrétiens. John n'est chrétien et Anwadoula. Ce sont les blancs. Mais est-ce que chrétien a famille à Kanya? Depuis un B, depuis ne B, faut cadeau Amérique kono. Ne ma delika me chrétien si d'Afrique kono. Ko nabila isa kunye farafin. Kasura abe Bible kono de. A décrire no Bible kono Kanya. Mais au kuma jora Vatican kuma mina Vatican go al na gara farafin o te fenkin awye. Oh mais na gara farafin no te fenkin awye o. Muna awye aketo awuye. Donc au bébé an wadem se ontimi. Ne ma me farafin wore da me ne koni ya afo mba do wore wa afo be so ne de mu ye ne de mu umanka me. An ka ngwa slame ulaje. An ngwa slame kode. Ko lube maka no fe. Mais ala yere ko ka slame o ka kangarda makai. Mais makai mudi tien alai. Makai munde ke alala. Ngo ala ya yere dlaidi. Ngo ala ginye damine yendi. Muna ala ba foko ka kangarda makai. Et puis ala kele o ko ale ka kurane kono ko mugo shite gie kono. Mimba ale ka kuma ka famu kurane kono. Kofo ale ala ka mugo suwandi leu. Foni ale ala yere mugo munu suwandi. Mais John de suwandi lendo. Ngi ka bara de ba ira ki suwandi lendo. Ay religieux, ay anga leader religieux la jessa. Ay anga slamenye mugo la jessa. Quel jmen de bou la minka bara ba ira ka foko non. Ala ko tien. Ala de ni suwandi. Minka bara ba ira ko ala de ni suwandi. Aute tien fa yere sa ko tien fo nyogo sa ko bulo di nyogo ma. Ne yo fo mo ko manager bi o la o ne ko awma ngo kurane kono abe fo yoro mun na ko nu ala ba fo yoro mun na ko nu ko aw nye ninke o e jonde ala ni jonde o yi me yoro do la ba fo ko moi ko ne de ninke me aba fo yoro do la ko aw nye ninke o e ala ni jonde. La balle est dans vos camps. Parce que normalement, les points obscurs là, yoro dibile nous. Ni auto ou famu. Wallahi aube dibila. Sinon, c'est la meilleure wa. Non, la religion musulmane wa. Elle est vraie de. Wallahi c'est elle est vraie. Parce que Bible qu'on était chrétien à you. Torah qu'on était judaïsme you. Mais Coran qu'on était islamé à you. Allah islam ya fo Kurane kono. Alors mais fo ika famu shetane de ya dauma nyo de fawnya shetane te dore to abuni arabu jeman bede shetane wallahi jeman bede shetane nyo yoro fo nga ko yoro clarifier anye awo yoro clarifier anye mais et puis meleke ko Kurane kono yoro la alama vraiment Mansa Ramani, non, anga ki bonya. Vraiment, ambi félicité parce que il y aura moun dugo, djie kodo, djie mo kala nembaula, ani ye kurane yoro moun dugo djie fama baula, pouvoir be moun mbolo, il yoro nun dugo la, ibena yoro nun, ibena unyefo bébé denouyi. Ki ibena unyefo bébé ouyi, ouais bébé sou djme. Aba ko ko deren ne ko yoyewa muna alaye o donia kurane yoro donia o dugo les grands scholars du monde munun kala nem badu muna alaye o kurane yoro o dugo lula nous ya famu bu sa kona interprétation dama mais non meleke ko alaye o yoro dugo bu sa kona ntare dama mais o te chien dama o. Ne yo fana nyo question fana poser mo man jabi mais ne ba do mo tira ne jabi ate komi abe kala ne mbaw kono ko fato kando
parce que ala ma a yira olu la o mais ne bɛ n ta fɔla aw yɛrɛ de ye aw k'aw hakili jagabɔ bani ala ko de k'aw hakili nin ka ɲi ni fɛn bɛɛ ye aw hakili non ayi kana don école yɛrɛ la i kana murikala yɛrɛ kɛ mais ko hakili nin ka ɲi ni fɛn bɛɛ de parce que i ka fisa ni dantanfɛn in bɛɛ ye donc i miiri dɔɔni sa i sigi sa i yɛrɛ ka jateminɛ k'i yɛrɛ sa i sigi sa i k'i jateminɛ k'i yɛrɛ ye silamɛw b'a f'i ye ko kuranɛ sɛbɛnna an kuntigi muhamadu salen kɔfɛ ko kuranɛ a banna sɛbɛnna a sɛbɛnna an kuntigi muhamadu salen kɔfɛ mais silamɛ kelen olu bɛ tila k'a f'i ye o wajulu kelen b'a f'i ye ko ala nana de k'a fɔ an kuntigi muhamadu ko ikra ko nin kalan o ye mun de ye ikra ko nin kalan o ye mun de ye a kan ka mun kalan n'a sɔrɔ kuranɛ kun tɛ yen a kun kan ka mun kalan ye ala non wallahi n b'a fɛ dɔrɔn de aw ka miiri wallahi ni miirila n'i y'a faamuya i bɛ fɛrɛ tile kelen i bɛ fɛrɛ une seconde n'i y'a faamuya kɔni i bɛ fɛrɛ une seconde mun de tun bɛ yen o wagati ni ala ko ko a kalan a ko ko non ne tɛ se ka kalan kɛ nin kalan ne tɛ se kalan na sa ko nin kalan ko ne ma kalan sa ala kan kun bɛ mun de ma ni prophète Mahomet ko aw ma ko ale Bilal senkan mɛ arijinɛ kɔnɔ ale yɛrɛ ɲɛ o kɔrɔ ye di prophète Mahomet sara kun kana wa Bilal sara kana wa ala ngo ay livre nu fam sa ay hakili sigi bani ay kalanen baw toyi meleke ko kaba ko ala ye livre nu secret dugu law ne o de finyina ngombe exemple concret dima ne tarabo mo do kaso ne ko ngom mo be ji min tala do be se ka boli ka ta frigo kono ka ta ji ta kana dinema do be boli ka ta fiye kono ka ta ji ta kana dinema do be ta robina ka ta ji ta kana dinema mais na so ne dembe jamala ne demba do ne be ji min fe parce que ne dembe ne do no be o jama be ne ka kuma bo yoro de la ne ka kuma bo yoro de la aw ka hakili jagabo bani nyo de fo nyana na be fora aw be niveau mi na bi na be fora a site na fanya uye wallahi a site na fanya uye parce que aw dusukun bila ma be ko poson de bola parce que ala ko tendi aw dusukun bila ma be ko poson de bola o de koso a site na fanya uye donc a beti se ka fo uye yere a beti se ka fo yere parce que na be fora an kuma la uye fato de aw nyana non uye fato de aw nyana parce que aw ba fe ka me fola ne ko doctorat ba ambulo ou bien kanye scholar yi ou bien kanye professeur yi awo fe ko de mefolo diplôme sugu jumɛn kun b'aw kuntigi Muhamadu bolo a y'a fɔ an ɲɛna diplôme sugu jumɛn kun b'aw kuntigi Muhamadu bolo diplôme sugu joli kun bɛ Jésus Christ bolo diplôme jumɛn kun bɛ Nabila Isa bolo kana ba i yɛrɛ ye sa n'i fana ye ala den de ye kana ba i yɛrɛ ye i fana ye ala ka den de ye ala den dɔ fana ye de ala ka jɔni ti ye dɛ a den de ye a den de ye ne ye à côté aw ka hakili fara ɲɔgɔn kan bani mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ si foyi wɛrɛ tɛ bɔ yɔrɔ si kana aw sutura n'aw yɛrɛ dama tɛ wallahi n'a ka d'aw ye a ye to division in na n'a ka d'aw ye aw sigi aw ka hakili fara ɲɔgɔn kan mais n'i y'i ka dunta ban ka don dunbali la i jija kɔni i kana sa parce que n b'a dɔn aw ka wajuligaw b'o kelen fɔ n t'a dɔn ne kɔni m'a mɛn o da mais ala ko bɛɛ k'i jija bɛɛ k'i jija i kana sa ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye non i seko bɛɛ kɛ i kana sa ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye silamɛya tɛ seli ye o sun tɛ o jalabɔ tɛ o makantaga tɛ o sinon nsow bɛ makan o u bɛ taa ni mɔgɔw ka nafolo ye makan dɔw bɛ taa hali k'u yɛrɛ prostituer makan wallahi min b'i dusukun na ani be baara min kɛ i sigiɲɔgɔnw ni badenw ni i sinjiw ye i t'a dɔn k'aw binnen don bisa ni manamana kɛlɛ ma i t'a dɔn k'aw binnen don sa mésentente ma i t'a dɔn k'aw binnen don jigintanya ma i b'a fɔ ko jigi tɛ aw la yɛrɛ aw ɲɛ t'aw denw n'aw badenw na tungaw ɲɛfɛ diɲɛ bɛɛ b'aw denw maltraité la diɲɛ bɛɛ b'aw badenw maltraité la mais est-ce que aw mago b'olu la yɛrɛ minnu bɛ so kɔnɔ yɛrɛ aw mago t'olu la mais ni dusukasi ni maa min tɛ ko dɔn ni maa min ma kalan ni maa min t'aw dɔn yɛrɛ o ka baara bɛ kɛ mun ye ni nɛni bilen tɛ ni nɛni jugu tɛ parce que se wɛrɛ t'a ye o a tɛ se ka président sɔrɔ k'o gosi a tɛ se ka ministre sɔrɔ k'o gosi
atese ka alu soro ki nyeda uka da sako fo no ye minkela mo mi ni yo do kasola mo mi nani ibade uni shinju be hwedu mo mi bigi ka resource be hwedu abuna munkolula abuna munkolula to wo ba ka depuis au bembo ka ka fem pêche mais ala ou tese ka ka so yere organiser fo na wo to wo wole olu kana organiser awie mais olu dina organiser awie o olu bena de kana problème to au dala wallahi allah ni to wo wole ko dorme duru problème bi dala sani ni to wo ka fara nyona wallahi ka problème be ka biduni wallahi ka problème be ka biduni ika problème be ka biduni aw bena famille ke donjume amna ansigi donjume ka donc a fo kan an funa an safne de nyoyin ni ne eneni o te fenke la ou ni en tant que bi ka baraka la honnêtement wallahi ne ka neni don la ne bo la ne be nga neni ni retirer yes don la ne be nga neni ni retirer parce que ne ba don non ne de kunye manamana moy sinon e bi ka baraka la normalement mais honnêteté bana on a ça hein et ni bade yi doya il va faire ko dou mais il jugu biki il fa dongodo il jugu biki kan nan folo chien dongodo il ka jamana ressources masara mani mindi ima awma il jugu bugo chien dongodo il jugu bika problème qui dans la dongodo mais alisa olu yiteri olu yi baraka nyogoy olu ya oguno fo nyogoy mais aw bade onde aw jugu yebi aw woldi mne dronko passé ko demsenu ye nenninke nennime munkela nennime munkenela ni kono kuma banangi ba toke nende parce que abiki kono ko to mu awuga utugudi abeke mo kono ka awuga utugudi ala yare hakila ka awuga utugudi o abene ala che parce que shetane ya ka programme tracé chogo mina ka blade awuga vi odeka nyo de fawnina shetane bibulu kalaka donc a famu kateme au ka pang shetane kurane kalaka famu ka donc kateme au ka pang et la renaissance sani ou cassé damina auma en 1100 la renaissance en Europe ngots la veut de a créé aba ko na to te bibulu kurane dondi to vous be kurane do aller retour mais olu fenente anima yoroni don parce que ala yo dugo kafir bedla ala yo dugo yadalen bedla parce que ni yadara dron ni ne eneni ne nyina do ya ke eneni ni ekoko te ko efe ke beni do kasola o yada de ela o yada sugo de ela parce que ebolo e kafsa ne kan neni ma mais ne du bara min confier ela eto bara kala normalement ne du tese ela physiquement ne tese ela ka arme ta ko jo ela donc recours kele mene bolo c'est kele mene o yeke neni maintenant ne koko non tebe e matuguni kebi ka pouvoir ta ko utiliser ne la ne o de fawina attention de na uma attention nyo de fawina ngo tsunami ne be nyesi makoma tsunami de be nyesi na makoma mais nyo de fawina anya jonu de anya adamani na ma anta de fome ne be anta de fome ala de ba don ala de dernier mot ala ka oni herebe salamu alaikum ya sidibe peace and love.